हेलो भाई कोठी अछु ଦୋକାନ କାମରେ ଅଛି କହୁନୁ। ଆଉ ଶୁଣ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଟ ଡିଜାଇନର ସୁଟ ଟେ ଦରକାର। ଡିଜାଇନର ସୁଟ କଣ ହବ? ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସେ ଡିଜାଇନର ସୁଟ। ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ନେବି ତ। ଏଇ ଦେଖେ ଏଠି ଗୋଟେ ଧନିଷ୍ଠା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଡିଜାଇନର ସୁଟ ମିଳେ। ମୁଁ ଏଉଠୁ ଯାଉଛି ନେବି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ପେ କରିବାକୁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବି ତୁ ୱେଟ କର। ମୋ ଭାଇର କଥାକୁ ଫୁଲ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଧନିଷ୍ଠାକୁ ଆଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହିଁ ଲାଗି ପଡିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ କି ମତେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଡ୍ରେସ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିକି ଲାଗି ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନର ପିसेस ଦେଖେଇବାରେ। ଏତେ ସାରା ଡିଜାଇନର ପିसेस ଦେଖି ତ ମୁଁ କନफ्ୟୁଜ ହେଇଗଲି କି ନେବି କୋଉଟା। ଦେନ୍ ଡିସାଇଡ କଲି କି ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ ଟା ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏଟା ପୁରା ହିଁ परफेक्ट फेस्टिव वेयर ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଏ କଲି ଗୋଟେ येलो कलर ର କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ एंड ए कुर्ती सेट इते सॉफ्ट हेइथिला जे मु जदी याको होल डे पिंधि के बुलिबी भाई किछि फील ही होबन। एंड गोटे बेज कलर रो कॉट सेट भी ट्राई कली भाई दिस वाज द क्यूटेस्ट आउटफिट। मते तो तीनटा जक आउटफिट बहुत ही बढ़िया लागिला। देन मु जानिबा को पाइली दैट तांकर सेल चली ची करेक्ट धनिष्ठा रे लागि जाई ची फ्लैट 25% ऑफ एंड जेदी आपण अगस्त 25 रु 31 भितरे शॉपिंग करूचंती देन आपण मानको गिफ्ट कार्ड मध्ये मिलिबो। भाई मोर तो रक्षाबंधन शॉपिंग पूरा जबरदस्त हे गला। ताहले डेरी कहा पई एबे विजिट करो धनिष्ठा। लोकेशन टी हला कैंटोनमेंट रोड इन फ्रंट ऑफ पैंटालून्स।